उसी रात को इमरान बौखलाया हुआ फैयाज के घर पहुंचा। फैयाज सोने की तैयारी कर रहा था। ऐसे मौके पर इमरान की बजाय कोई और होता तो वो बड़ी बद अखलाकी से पेश आता, मगर इमरान का मामला ही कुछ और था। उसकी बदौलत आज उसके हाथ ऐसे कागजात लगे थे जिनकी तलाश में अरसे से महकमा सुराग रसानी सर मार रहा था। फैयाज ने उसे अपने सोने के कमरे में बुलवा लिया। इमरान ने कहा, मैं सिर्फ एक बात पूछने के लिए आया हूँ। क्या बात है, कहो। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, क्या तुम कभी कभी मेरी कब्र पर आया करोगे? फैयाज का दिल चाहा कि उसका सर दीवार से टकरा कर सचमुच उसको कब्र तक जाने का मौका मुहैया करे। वो कुछ कहने की बजाय इमरान को घूरता रहा। इमरान किसी नाकाम आशिक की तरह बोला, आह तुम खामोश हो, मैं समझा तुम्हें शायद किसी और से प्रेम हो गया है। इमरान के बच्चे। इमरान ने जल्दी से तस्वीर की, रहमान के बच्चे। वो बोला, तुम क्यों मेरी जिंदगी मुश्किल कर रहे हो? इमरान चारों तरफ देखता हुआ बोला, ओहो, क्या तुम्हारी मादा दूसरे कमरे में सोई हुई है? बकवास मत करो, इस वक्त क्यों आए हो? इमरान जेब से लिफाफा निकालता हुआ बोला, एक इश्किया खत दिखाने के लिए। उसके शौहर नहीं है, सिर्फ बाप है। फैयाज ने उसके हाथ से लिफाफा लेकर झल्लाहट में फाड़ना चाहा। इमरान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, अरे पहले पढ़ो तो मेरी जान, मजा न आए तो महसूल डाक बजिम्मा खरीदार। फैयाज ने तुअन करहन खत निकाला और फिर जैसे ही उसकी नजरें उस पर पड़ी, बेजारी की सारी अलामतें उसके चेहरे से गायब हो गईं और उसकी जगह इस्तेजाब ने ले ली। खत टाइप किया हुआ था, इमरान, अगर वो चर्मी हैंडबैग या उसके अंदर की कोई चीज पुलिस तक पहुंची तो तुम्हारी शामत आ जाएगी, उसे वापस कर दो। बेहतरी इसमें है, वरना कहीं किसी जगह मौत से मुलाकात जरूर होगी। आज रात को 11 बजे रेस कोर्स के करीब मिलो। हैंडबैग तुम्हारे साथ होना चाहिए, अकेले ही आना, वरना अगर तुम 5000 आदमी भी साथ लाओगे तब भी गोली तुम्हारे ही सीने पर पड़ेगी। फैयाज खत पढ़ चुकने के बाद इमरान की तरफ देखने लगा। इमरान ने कहा, लाओ इसे वापस कराऊं। पागल हो गए हो? हाँ। फैयाज हंसने लगा, तुम डर गए? इमरान नाक के बल बोला, हार्ट फेल होते होते बचा है। रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? इमरान अपने कानों में उंगलियां ठूंसते हुए बोला, रिवॉल्वर? अरे बाप रे। फैयाज ने कहा, अगर नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए लाइसेंस हासिल कर लूंगा। इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला, बस कर्म करो, उसमें आवाज भी होती है और धुआं भी निकलता है। मेरा दिल बहुत कमजोर है, लाओ हैंड बैग वापस कर दूं। फैयाज बोला, क्या बच्चों की सी बातें करते हो? इमरान आंखें निकाल कर बोला, अच्छा तो तुम नहीं दोगे? फजूल मत बको, मुझे नींद आ रही है। अरे ओ फैयाज साहब, अभी मेरी शादी नहीं हुई और मैं बाप बने बगैर मरना पसंद नहीं करूंगा। वो बोला, हैंड बैग तुम्हारे वालिद के ऑफिस में भेज दिया जाएगा। इमरान ने कहा, तब उन्हें अपने जवान बेटे की लाश पर आंसू बहाने पड़ेंगे। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जाओ यार, खुदा के लिए सोने दो। इमरान घड़ी की तरफ देखता हुआ बोला, 11 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। फैयाज ने बेबसी से कहा, अच्छा चलो तुम भी यहीं सो जाओ। कुछ देर खामोशी रही, फिर इमरान ने कहा, क्या इस इमारत के गिर्द अब भी पहरा है? वो बोला, हाँ, कुछ और आदमी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन आखिर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? ऑफिसर मुझसे इसका सबब पूछते हैं और मैं टालता रहता हूँ। अच्छा तो उठो, ये खेल भी इसी वक्त खत्म कर दें। 30 मिनट में हम वहाँ पहुँचेंगे, बाकी बचे 20 मिनट। 11 सवा 11 बजे तक सब कुछ हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो 11:30 बजे बताऊंगा। उठो, मैं इस वक्त आलम तसव्वुर में तुम्हारा ओहदा बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। आखिर क्यों, कोई खास बात? अली इमरान MSc PhD कभी कोई आम बात करता ही नहीं, समझे? नाउ गेट अप। फैयाज ने तुअन और करहन लिबास तब्दील कर लिया। थोड़ी देर बाद उसकी मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से उसी दही इलाके की तरफ जा रही थी जहां वो इमारत थी। इमारत के करीब पहुंचकर इमरान ने फैयाज से कहा, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम उस वक्त तक कब्र के मुजावर को बातों में उलझाए रखो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं, समझे? उसके कमरे में जाओ, 1 सेकंड के लिए भी उसका साथ मत छोड़ना। इमारत के गिर्द मुसल्ला पहरा था। दस्ते के इंचार्ज ने फैयाज को पहचान कर सलूट किया। फैयाज ने उससे चंद सरकारी किस्म की रस्मी बातें की और सीधा मुजावर के हुजरे की तरफ चला गया, जिसके दरवाजे खुले हुए थे और अंदर मुजावर गालिबन मुराकबे में बैठा हुआ था। फैयाज की आहट पर उसने आंखें खोल दी जो अंगारों की तरह दहक रही थी। उसने झल्लाए हुए लहजे में कहा, क्या है? फैयाज बोला, कुछ नहीं, मैं देखने आया था सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। वो बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इन्हीं गधों की तरह पुलिस भी दीवानी हो गई है। किन गधों की तरह? वही जो समझते हैं कि शहीद मर्द की कब्र में खजाना है। फैयाज ने कहा, कुछ भी हो, हम नहीं चाहते कि यहाँ से रोजाना लाशें बरामद होती रहें। अगर जरूरत समझी तो कब्र खुदवाई जाएगी। मुजावर गरज कर बोला, भस्म हो जाओगे, खून थूकोगे, मरोगे। फैयाज ने कहा, क्या सचमुच इसमें खजाना है? इस पर मुजावर फिर गरजने बरसने लगा। फैयाज बार बार घड़ी की तरफ देखता जा रहा था। इमरान को गए हुए 15 मिनट हो चुके थे। वो मुजावर को बातों में उलझाए रहा। अचानक एक अजीब किस्म की आवाज सुनाई दी। मुजावर उछल कर मुड़ा। उसकी पुश्त की तरफ दीवार में एक बड़ा सा खला नजर आ रहा
رہا تھا۔ فیاض بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یک بجک دیوار کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس کمرے میں آ چکا تھا، لیکن اسے بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ جہاں کوئی چور دروازہ بھی ہو سکتا ہے۔ دفتن مجاور چیخ مار کر اس دروازے میں گھستا چلا گیا۔ فیاض بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور پھر وہ بھی اسی دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہاں چاروں طرف اندھیرا تھا، شاید وہ کسی تہہ خانے میں چل رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد سیڑھیاں نظر آئیں، جہاں قبرستان کسی خاموشی تھی۔ فیاض سیڑھیوں پر چڑھنے لگا اور جب وہ اوپر پہنچا تو اس نے خود کو مرشد مرد کی قبر سے برآمد ہوتے ہوئے پایا، جس کا تعویذ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح سیدھا اٹھا ہوا تھا۔ ٹارچ کی روشنی کا دائرہ صحن میں چاروں طرف گردش کر رہا تھا۔ پھر فیاض نے مجاور کو وارداتوں والے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ وہ فیاض کو دیکھ کر چیخا، تم لوگوں نے مجھے برباد کر دیا، آؤ اپنے کرتوت دیکھ لو۔ وہ پھر کمرے میں گھس گیا۔ فیاض تیزی سے اس کی طرف جھپٹا۔ ٹارچ کی روشنی دیوار پر پڑی۔ یہاں کا بہت سا پلاسٹر ادھڑا ہوا تھا اور اسی جگہ 5-5 انچ کے فاصلے پر 3 بڑی چھریاں نصب تھیں۔ فیاض آگے بڑھا۔ ادھڑے ہوئے پلاسٹر کے پیچھے ایک بڑا سا خانہ تھا اور ان چھریوں کے دوسرے سرے اسی میں غائب ہو گئے تھے۔ ان چھریوں کے علاوہ اس خانے میں اور کچھ نہیں تھا۔ مجاور قہر آلود نظروں سے فیاض کو گھور رہا تھا۔ فیاض نے مجاور کو گھورتے ہوئے کہا، یہ سب کیا ہے؟ مجاور نے اس طرح کھنکار کر گلا صاف کیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن خلاف توقع اس نے فیاض کے سینے پر ایک زوردار ٹکر ماری اور اچھل کر بھاگا۔ فیاض چاروں خانے چت گر گیا۔ سنبھلنے سے پہلے اس کا داہنا ہاتھ ہولسٹر سے ریوالور نکال چکا تھا، مگر بیکار، مجاور نے قبر میں چھلانگ لگا دی۔ فیاض اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا، لیکن مجاور کے کمرے میں پہنچ کر بھی اس کا نشان نہ ملا۔ فیاض عمارت سے باہر نکل آیا۔ ڈیوٹی کانسٹیبل بدستور اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ انہوں نے بھی کسی بھاگتے ہوئے آدمی کے متعلق لا علمی ظاہر کی۔ ان کا خیال تھا کہ عمارت سے کوئی باہر نکلا ہی نہیں۔ اچانک اسے عمران کا خیال آیا، آخر وہ کہاں گیا تھا؟ کہیں یہ اسی کی حرکت نہ ہو؟ اس خفیہ خانے میں کیا چیز تھی؟ اب سارے معاملات فیاض کے ذہن میں صاف ہو گئے تھے۔ لاش کا راز 3 زخم جن کا درمیانی فاصلہ 5-5 انچ تھا۔ دفتن کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ فیاض چونک کر مڑا۔ عمران کھڑا بری طرح بسور رہا تھا۔ تو یہ تم تھے؟ فیاض اسے نیچے سے اوپر تک گھورتا ہوا بولا۔ میں تھا نہیں بلکہ ہوں، توقع ہے کہ ابھی 2-4 دن زندہ رہوں گا۔ فیاض نے پوچھا، وہاں سے کیا نکالا تم نے؟ عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا، چوٹ ہو گئی پیارے، فرماؤ۔ وہ مجھ سے پہلے ہی ہاتھ صاف کر گئے۔ میں نے تو بعد میں ذرا اس خفیہ خانے کے میکانزم پر غور کرنا چاہا تھا کہ ایک کھٹکے کو ہاتھ لگاتے ہی قبر تڑخ گئی، لیکن وہاں تھا کیا؟ وہ بقیہ کاغذات جو اس چرمی ہینڈ بیگ میں نہیں تھے۔ فیاض اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا، کیا؟ ارے وہ احمق، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لیکن وہ اندر گھسے کس طرح؟ عمران ایک طرف بڑھتا ہوا بولا، آؤ دکھاؤں۔ وہ فیاض کو عمارت کے مغربی گوشے کی سمت لایا، جہاں دیوار سے ملی ہوئی قد آدم جھاڑیاں تھیں۔ عمران نے جھاڑیاں ہٹا کر ٹارچ روشن کی اور فیاض کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دیوار میں اتنی بڑی نقب تھی کہ ایک آدمی بیٹھ کر آسانی سے گزر سکتا تھا۔ فیاض بڑبڑایا، یہ تو بہت برا ہوا۔ عمران نے پوچھا، اور وہ پہنچا ہوا فقیر کہاں ہے؟ وہ بھی نکل گیا۔ لیکن تم کس طرح اندر پہنچے؟ اسی راستے سے؟ آج ہی مجھے ان جھاڑیوں کا خیال آیا تھا۔ فیاض نے بے بسی سے کہا، اب کیا کرو گے بقیہ کاغذات کا؟ عمران نے کہا، بقیہ کاغذات بھی انہیں واپس کر دوں گا۔ بھلا آدھے کاغذات کس کام کے؟ جس کے پاس بھی رہیں پورے رہیں، اس کے بعد میں باقی زندگی گزارنے کے لیے قبر اپنے نام الاٹ کروا لوں گا۔ عمران کے کمرے میں فون کی گھنٹی بڑی دیر سے بج رہی تھی۔ وہ قریب ہی بیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے گھنٹی کی طرف دھیان نہ دیا۔ پھر آخر گھنٹی جب بجتی ہی چلی گئی تو وہ کتاب میز پر پٹخ کر اپنے نوکر سلیمان کو پکارنے لگا۔ سلیمان کمرے میں داخل ہو کر بولا، جی سرکار۔ ابے دیکھ، یہ کون الو کا پٹھا گھنٹی بجا رہا ہے؟ سرکار فون ہے۔ فون؟ عمران چونک کر فون کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اسے اٹھا کر سڑک پر پھینک دے۔ سلیمان نے ریسیور اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ عمران ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو۔ ہاں ہاں عمران، نہیں تو کیا کتا بھونک رہا ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، تم کل رات ریس کورس کے قریب کیوں نہیں ملے؟ بھاگ جاؤ گدھے۔ عمران نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے بغیر سلیمان سے کہا۔ دوسری طرف سے غراہٹ کی آواز آئی، کیا کہا؟ او وہ تو میں نے سلیمان سے کہا تھا، میرا نوکر ہے۔ ہاں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پچھلی رات ریس کورس میں کیوں نہیں گیا تھا؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ عمران نے کہا، تو سنو میرے دوست، میں نے اتنی محنت مفت نہیں کی۔ ہینڈ بیگ کی قیمت 10,000 لگ چکی ہے۔ اگر تم کچھ بڑھو تو میں سودا کرنے کو تیار ہوں۔ آواز آئی، شامت آ گئی ہے تمہاری۔ عمران نے آنکھ مار کر کہا، ہاں ملی تھی، مجھے بہت پسند آئی۔ آج رات اور انتظار کیا جائے، اس کے بعد کل کسی وقت تمہاری لاش شہر کے کسی گٹر میں بہ رہی ہوگی۔ عمران بولا، ارے باپ، تم نے
अच्छा किया बता दिया, अब मैं कफन साथ लिए बगैर घर से नहीं निकलूंगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं फिर समझाता हूँ। इमरान ने बड़ी सादतमंदाना आवाज में कहा, समझ गया, और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उसने फिर किताब उठा ली और उसी तरह मशगूल हो गया जैसे कोई बात हुई ना हो। थोड़ी देर बाद घंटी फिर बजी। इमरान ने रिसीवर उठा लिया और झल्लाई हुई आवाज में बोला, अब मैं ये टेलीफोन किसी यतीम खाने को प्रेजेंट कर दूंगा। मैं बहुत ही मकबूल आदमी हूँ। क्या मैंने मकबूल कहा था? मकबूल नहीं, मशगूल आदमी हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुमने अभी किसी रकम की बात की थी। इमरान ने कहा, कलम नहीं, फाउंटेन पेन। दूसरी तरफ से झल्लाई हुई आवाज आई, वक्त बर्बाद मत करो, हम भी उसकी कीमत 10,000 लगाते हैं। इमरान ने कहा, वेरी गुड, चलो ये तो तय रहा, बैग तुम्हें मिल जाएगा आज रात को। इमरान ने पूछा, क्या तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो? वो बोला, उसी तरह जैसे पहली उंगली दूसरी को जानती है। इमरान चुटकी बजाकर बोला, गुड, तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं अजली अहमक हूँ। तुम? हाँ मैं। रेस कोर्स बड़ी सुनसान जगह है, अगर बैग लेकर तुमने मुझे ठाई कर दिया तो मैं किससे फरियाद करूंगा? दूसरी तरफ से आवाज आई, ऐसा नहीं होगा। इमरान ने कहा, मैं बताऊं, तुम अपने किसी आदमी को रुपए देकर टिप टॉप नाइट क्लब में भेज दो, मैं मधुबाला की जवानी की कसम खाकर कहता हूँ कि बैग वापस कर दूंगा। वो बोला, अगर कोई शरारत हुई तो? इमरान ने कहा, मुझे मुर्गा बना देना। अच्छा, लेकिन ये याद रहे कि तुम वहां भी रिवॉल्वर की नाल पर होगे। इमरान ने कहा, फिक्र न करो, मैंने आज तक रिवॉल्वर की शक्ल नहीं देखी। इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और जेब से च्युइंगम का पैकेट तलाश करने लगा। ठीक 8 बजे के करीब इमरान अपनी बगल में एक चर्मी हैंड बैग दबाए टिप टॉप नाइट क्लब पहुंच गया। करीब करीब सारी मेजें भरी हुई थी। इमरान ने बार के करीब खड़े होकर मजमे का जायजा लिया। आखिर उसकी नजरें एक मेज पर रुक गईं, जहां लेडी जहांगीर एक नौजवान औरत के साथ बैठी जर्द रंग की शराब पी रही थी। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेज के करीब पहुंच गया। वो कदरे झुक कर बोला, आहा माय लेडी। लेडी जहांगीर ने दाहिनी भूं चढ़ाकर उसे तीखी नजरों से देखा और फिर मुस्कुराने लगी। हेलो इमरान। वो अपना दाना हाथ उठाकर बोली, तुम्हारे साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। ये है मिस तस्नीम, खान बहादुर जफर तस्नीम की साहबजादी, और ये अली इमरान। इमरान ने अहमकों की तरह कहा, MSc PhD। तस्नीम बोली, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। लहजा बेवकूफ बनाने का सा था। इमरान बोला, लेकिन मुझे अफसोस हुआ। क्यों? लेडी जहांगीर ने हैरत ज़दा आवाज से कहा, मैं समझता था कि शायद इनका नाम गुलफाम होगा। लेडी जहांगीर झुंझुला गई, क्या बेहूदगी है। सच कहता हूँ, मुझे कुछ ऐसा ही मालूम हुआ था। तस्नीम इनके लिए कतई मौजू नहीं। ये तो किसी ऐसी लड़की का नाम हो सकता है जो तपे दिक में मुब्तला हो, बस नाम की तरह कमर झुकी हुई। लेडी जहांगीर ने बात बनाई, तुम शायद नशे में हो, लो और पियो। इमरान ने पूछा, फालूदा है? लेडी जहांगीर जल्दी से बोली, डियर तस्नीम, तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये बहुत पुरमजाक आदमी है। इमरान बैठो ना। इमरान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बुरा मानने की क्या बात है, मैं इन्हें गुलफाम के नाम से याद रखूंगा। तस्नीम बुरी तरह झेंप रही थी और शायद अब उसे अपने रवैये पर अफसोस भी था। तस्नीम उठती हुई बोली, अच्छा मैं चली। इमरान ने उठने का इरादा करते हुए कहा, मैं खुद चला। लेडी जहांगीर दोनों के हाथ पकड़कर झूमती हुई बोली, माय डियर्स, तुम दोनों बैठो। तस्नीम ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, और वो वहां से चली गई। इमरान सीने पर हाथ रख कर बोला, और मैं तुम पर 1000 काम कुर्बान कर सकता हूँ। बको मत झूठे, तुम मुझे खामखा गुस्सा दिलाते हो। मैं तुम्हें पूछता हूँ स्वीटी, मगर उस बुढ़े की जिंदगी में तुम फिर मेरा मजाक उड़ाने लगे। नहीं डियरेस्ट, मैं तेरा चांद तो नहीं, तू मेरी चांदनी नहीं, दिल का लगा है। बस बस, बाज औकात तुम बहुत ज्यादा चीप हो जाते हो। इमरान ने कहा, आई एम सॉरी, और उसकी नजरें करीब ही की एक मेज की तरफ उठ गईं, जहां एक जानी पहचानी शक्ल का आदमी उसे घूर रहा था। इमरान ने हैंड बैग मेज पर से उठाकर बगल में दबा लिया। फिर दफतन सामने बैठा हुआ आदमी उसे आंख मार कर मुस्कुराने लगा। जवाब में इमरान ने बारी बारी उसे दोनों आंखें मार दी। लेडी जहांगीर अपने ग्लास की तरफ देख रही थी और शायद उसके जहन में कोई इंतहाई रुमान अंगेज जुमला किलबिला रहा था। इमरान ने लेडी जहांगीर से कहा, मैं भी आया, और उस आदमी की मेज पर चला गया। उसने आहिस्ता से कहा, लाए हो? इमरान ने हैंड बैग की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये क्या है, तुम लाए हो? उस आदमी ने लाए हुए हैंड बैग पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ। इमरान ने कहा, तो ठीक है, इसे संभालो और चुपचाप खिसक जाओ। वो उसे घूरता हुआ बोला, क्यों? कप्तान फयाज को मुझ पर शुबा हो गया है। हो सकता है कि उसने कुछ आदमी मेरी निगरानी के लिए मुकर्रर किए हों। कोई चाल? हरगिज नहीं, आजकल मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। आदमी हैंड बैग लेकर
लेकर खड़ा हो गया, अगर कोई चाल हुई तो तुम बचोगे नहीं। इमरान ने आहिस्ता से कहा, यार रुपए मैंने अपना मकबरा तामीर करवाने के लिए हासिल नहीं किए। फिर वो उस आदमी को बाहर जाते देखता रहा। उसके होंठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट थी। वो उसका दिया हुआ हैंड बैग संभालता हुआ फिर लेडी जहांगीर के पास आ बैठा। वो आदमी हैंड बैग लिए हुए जैसे ही बाहर निकला, क्लब की कंपाउंड के पार्क से दो आदमी उसकी तरफ बढ़े। एक ने पूछा, क्या रहा? बैग वाले ने कहा, मिल गया। कागजात हैं भी या नहीं? मैंने खोल कर नहीं देखा। गधे हो, वहाँ कैसे खोल कर देखता? लाओ इधर लाओ। उसने हैंड बैग अपने हाथ में लेते हुए कहा। फिर वो चौंक पड़ा, ओह ये इतना वजनी क्यों है? उसने बैग खोलना चाहा लेकिन उसमें कुफल लगा हुआ था। तीसरा बोला, चलो यहाँ से। यहाँ खोलने की जरूरत नहीं। कंपाउंड के बाहर पहुंचकर वो एक कार में बैठ गए। उनमें से एक कार ड्राइव कर रहा था। शहर की सड़कों से गुजरकर कार एक वीरान रास्ते पर चल पड़ी। आबादी से निकल आने के बाद उन्होंने कार के अंदर रोशनी कर दी। उनमें से एक, जो काफी मौमर मगर अपने दोनों साथियों से ज्यादा ताकतवर मालूम होता था, एक पतले से तार की मदद से हैंड बैग का कुफल खोलने लगा। और फिर जैसे ही हैंड बैग का फ्लैप उठाया गया, पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों आदमी बेसाख्ता उछल पड़े। कोई चीज बैग से उछलकर ड्राइवर की खोपड़ी से टकराई और कार सड़क के किनारे एक दरख्त से टकराते टकराते बची। रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, वरना कार के टकरा जाने में कोई दकीका बाकी न रहता। तीन बड़े बड़े मेंढक कार में उछल रहे थे। बूढ़े आदमी के मुंह से एक मोटी सी गाली निकली और दूसरा हंसने लगा। बूढ़ा हलक के बल चीखा, शट अप, तुम गधे हो, तुम्हारी वजह से। जनाब मैं क्या करता, मैं उसे वहाँ कैसे खोल सकता था? उसका भी तो ख्याल था कि कहीं पुलिस न लगी हो। बकवास मत करो, पहले ही इत्मीनान कर चुका था, वहाँ पुलिस का कोई आदमी नहीं था। क्या तुम मुझे मामूली आदमी समझते हो? अब इस लौंडे की मौत आ गई है। अरे तुम गाड़ी रोक दो। कार रुक गई। बूढ़ा थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, क्लब में उसके साथ और कौन था? एक खूबसूरत औरत थी, दोनों शराब पी रहे थे। बूढ़ा बोला, गलत, इमरान शराब नहीं पीता। पी रहा था जनाब। बूढ़ा फिर किसी सोच में पड़ गया। वो कुछ देर बाद बोला, चलो वापस चलो, मैं उसे वहीं क्लब में मार डालूंगा। कार फिर शहर की तरफ मुड़ी। बूढ़े के करीब बैठे हुए आदमी ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो अब तक मर चुका होगा। बूढ़ा झुंझला कर बोला, नहीं, वो तुम्हारी तरह अहमक नहीं है। उसने हमें धोखा दिया है तो खुद भी गाफिल ना होगा, तब तो वो क्लब से चला ही गया होगा। बूढ़े ने गरज कर कहा, बहस मत करो, मैं उसे ढूंढ कर मारूंगा, खा वो अपने घर ही में क्यों ना हो। इमरान चंद लम्हे बैठा रहा, फिर उठकर तेजी से वो बाहर निकला और उसने कंपाउंड के बाहर एक कार के स्टार्ट होने की आवाज सुनी। वो फिर अंदर वापस आ गया। कहाँ भागते फिर रहे हो? लेडी जहांगीर ने पूछा। उसकी आंखें नशे से बोझल हो रही थीं। इमरान ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, जरा खाना हजम कर रहा था। लेडी जहांगीर आंखें बंद करके हंसने लगी। इमरान की नजरें बदस्तूर घड़ी पर जमी रही। वो फिर उठा। अब वो टेलीफोन बूथ की तरफ जा रहा था। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए और माउथ पीस में बोला, हेलो सुपर फैयाज, मैं इमरान बोल रहा हूँ, बस अब रवाना हो जाओ। रिसीवर रख कर वो फिर हॉल में चला आया, लेकिन वो इस बार लेडी जहांगीर के पास नहीं बैठा। चंद लम्हे खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर एक ऐसी मेज पर जा बैठा जहां तीन आदमी पहले ही से बैठे हुए थे और ये तीनों उसके शिनासा थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। शायद 15 मिनट तक इमरान उनके साथ कहकहे लगाता रहा, लेकिन इस दौरान बार बार उसकी नजरें दाखिले के दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। अचानक उस दरवाजे में वो बूढ़ा दिखाई दिया जिससे उसने चंद रोज कबल कागजात वाला हैंड बैग छीना था। इमरान और ज्यादा इन्हिमाक से गुफ्तगू करने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने अपने दाहिने शाने में किसी चीज की चुभन महसूस की। उसने कनखियों से दाहिनी तरफ देखा। बूढ़ा उससे लगा हुआ खड़ा था और उसका बायां हाथ कोट की जेब में था और उसी जेब में रखी हुई कोई सख्त चीज इमरान के शाने में चुभ रही थी। इमरान को यह समझने में दुश्वारी न हुई कि वो रिवॉल्वर की नाली ही हो सकती थी। इमरान साहब, बूढ़ा बड़ी खुश इखलाकी से बोला, क्या आप चंद मिनट के लिए बाहर तशरीफ ले चलेंगे? इमरान चह कर बोला, आहा चचा जान, जरूर जरूर, मगर मुझे आपसे शिकायत है, इसलिए आपको भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, आप चलिए तो, मुझे इस गधे की हरकत पर अफसोस है। इमरान खड़ा हो गया, लेकिन अब रिवॉल्वर की नाल उसके पहलू में चुभ रही थी। वो दोनों बाहर आए, फिर जैसे ही वो पार्क में पहुंचे, बूढ़े के दोनों साथी भी पहुंच गए। कागजात कहाँ हैं? बूढ़े ने इमरान का कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। पार्क में सन्नाटा था। दफतन इमरान ने बूढ़े का बायां हाथ पकड़कर ठोड़ी के नीचे एक जोरदार घूंसा रसीद किया। बूढ़े का रिवॉल्वर इमरान के हाथ में था और बूढ़ा लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि उसके साथियों ने उसे संभाल लिया। मैं कहता हूँ वो 10,000 कहाँ हैं? इमरान ने चीख कर कहा। अचानक मेहंदी की बाड़ के पीछे से 8-10 आदमी उछलकर उन तीनों पर आ पड़े और फिर एक खतरनाक जिद्दोजहद का आगाज हो गया। वो तीनों बड़ी बेजिगरी से लड़े। इमरान ने चीख कर कहा, सुपर फैयाज, दाढ़ी वाला। लेकिन दाढ़ी वाला उछल कर भागा। वो मेहंदी की बाड़ फलांगने ही वाला
تھا کہ عمران کے ریوالور سے شعلہ نکلا، گولی اس کی ٹانگ میں لگی اور بوڑھا مہندی کی باڑ میں پھنس کر رہ گیا۔ ارے باپ رے باپ! عمران ریوالور پھینک کر اپنا منہ پیٹنے لگا۔ وہ دونوں پکڑے جا چکے تھے۔ فیاض زخمی بوڑھے کی طرف جھپٹا جو اب بھی بھاگ نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ فیاض نے ٹانگ پکڑ کر مہندی کی باڑ سے گھسیٹ لیا۔ یہ کون؟ فیاض نے اس کے چہرے پر روشنی ڈالی۔ فائر کی آواز سن کر پارک میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ بوڑھا بے ہوش نہیں ہوا تھا، وہ کسی زخمی سانپ کی طرح بل کھا رہا تھا۔ عمران نے جھک کر اس کی مصنوعی داڑھی نوچ ڈالی۔ فیاض تقریباً چیخ پڑا، ہیں سر جہانگیر؟ سر جہانگیر نے پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن عمران کی ٹھوکر نے اسے باز رکھا۔ عمران بڑبڑایا، ہاں سر جہانگیر، ایک غیر ملک کا جاسوس، قوم فروش، غدار۔ دوسرے دن کیپٹن فیاض کے کمرے میں بیٹھا اسے تحیر آمیز نظروں سے گھور رہا تھا اور عمران بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مجھے خوشی ہے کہ ایک بڑا غدار اور وطن فروش میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ بھلا کون سوچ سکتا تھا کہ سر جہانگیر جیسا معزز اور نیک نام آدمی بھی کسی غیر ملک کا جاسوس ہو سکتا ہے؟ فیاض نے بے صبری سے پوچھا، مگر وہ قبر کا مجاور کون تھا؟ میں بتاتا ہوں، لیکن درمیان میں ٹوکنا مت۔ وہ بیچارہ اکیلے ہی یہ مرحلہ طے کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کا کھیل بگاڑ دیا۔ پچھلی رات وہ مجھے ملا تھا، اس نے پوری داستان دہرائی اور اب شاید ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا ہے۔ اسے بڑی زبردست شکست ہوئی ہے، اب وہ کسی کو منہ نہیں دکھانا چاہتا۔ مگر وہ ہے کون؟ ایاز۔ چونکو نہیں، میں بتاتا ہوں۔ یہی ایاز وہ آدمی تھا جو فورن آفس کے سیکرٹری کے ساتھ کاغذات سمیت سفر کر رہا تھا۔ آدھے کاغذات اس کے پاس تھے اور آدھے سیکرٹری کے پاس۔ ان پر ڈاکہ پڑا، سیکرٹری مارا گیا اور ایاز کسی طرح بچ گیا۔ مجرموں کے ہاتھ صرف آدھے کاغذات لگے۔ ایاز فورن آفس کی سیکرٹ سروس کا آدمی تھا، وہ بچ گیا لیکن اس نے آفس کو رپورٹ نہیں دی۔ وہ دراصل اپنے زمانے کا مانا ہوا آدمی تھا، اس لیے اس شکست نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ مجرموں سے آدھے کاغذات وصول کیے بغیر آفس میں نہ پیش ہو۔ وہ جانتا تھا کہ آدھے کاغذات مجرموں کے کسی کام کے نہیں، وہ بقیہ آدھے کاغذات کے لیے اسے ضرور تلاش کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے مجرموں کا پتہ لگا لیا لیکن ان کے سرغنہ کا سراغ نہ مل سکا۔ وہ حقیقتاً سرغنہ ہی کو پکڑنا چاہتا تھا۔ دن گزرتے گئے لیکن ایاز کو کامیابی نہ ہوئی۔ پھر اس نے ایک نیا جال بچھایا۔ اس نے وہ عمارت خرید لی اور اس میں اپنے ایک وفادار نوکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا۔ اس دوران میں اس نے اپنی اسکیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک قبر دریافت کی اور وہ سارا میکانزم ترتیب دیا۔ اچانک اسی زمانے میں اس کا نوکر بیمار ہو کر مر گیا۔ ایاز کو ایک دوسری ترکیب سوجھ گئی۔ اس نے نوکر پر میک اپ کر کے اسے دفن کر دیا اور اس کے بھیس میں رہنے لگا۔ اس کارروائی سے پہلے اس نے وہ عمارت قانونی طور پر جج کے نام منتقل کر دی اور صرف ایک کمرہ رہنے دیا۔ اس کے بعد ہی اس نے مجرموں کو اس عمارت کی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ایسے طریقے اختیار کیے کہ مجرموں کو یقین ہو گیا کہ مرنے والا سیکرٹ سروس کا ہی آدمی تھا اور بقیہ کاغذات وہ اسی عمارت میں کہیں چھپا کر رکھ گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ان لوگوں کی رسائی اس کمرے تک ہوئی جہاں ہم نے لاشیں پائیں۔ دیوار والے خفیہ خانے میں سچ مچ کاغذات تھے۔ اس کا اشارہ بھی انہیں ایاز کی طرف سے ہی ملا۔ جیسے ہی کوئی آدمی خانے والی دیوار کے نزدیک پہنچتا تھا، ایاز قبر کے تعویذ کے نیچے سے ڈراؤنی آوازیں نکالنے لگتا تھا اور دیوار کے قریب پہنچ کر آدمی سہم کر دیوار سے چپک جاتا۔ ادھر ایاز قبر کے اندر سے میکانزم کو حرکت میں لاتا اور دیوار سے 3 چھریاں نکل کر اس کی پشت میں پیوست ہو جاتی۔ یہ سب اس نے محض سرغنہ کو پکڑنے کے لیے کیا تھا، لیکن سرغنہ میرے ہاتھ لگا۔ اب ایاز شاید زندگی بھر اپنے متعلق کسی کو کوئی اطلاع نہ دے۔ اور کیپٹن فیاض، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کا نام کیس کے دوران میں کہیں نہ آنے پائے گا، سمجھے؟ اور تمہیں میرے وعدے کا پاس کرنا پڑے گا اور تم اپنی رپورٹ اس طرح مرتب کرو گے کہ اس میں کہیں محبوبہ یک چشم کا نام بھی نہ آنے پائے۔ فیاض جلدی سے بولا، وہ تو ٹھیک ہے، وہ 10,000 روپے کہاں ہیں جو تم نے سر جہانگیر سے وصول کیے تھے؟ عمران اپنے دیدے پھرا کر بولا، ہاں ٹھیک ہے، آدھا آدھا بانٹ لیں۔ فیاض نے کہا، بکواس ہے، اسے میں سرکاری تحویل میں دوں گا۔ عمران نے جھپٹ کر وہ چرمی ہینڈ بیگ میں سے اٹھا لیا، ہرگز نہیں، جو اسے پچھلی رات سر جہانگیر کے ایک آدمی سے ملا تھا۔ فیاض نے اس سے ہینڈ بیگ چھین لیا اور پھر وہ اسے کھولنے لگا۔ خبردار، ہوشیار۔ عمران نے چوکیداروں کی طرح ہانک لگائی لیکن فیاض ہینڈ بیگ کھول چکا تھا اور پھر جو اس نے ارے باپ کہہ کر چھلانگ لگائی تو ایک صوفے پر ہی جا کر پناہ لی۔ ہینڈ بیگ سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ نکل کر فرش پر رینگ رہا تھا۔ ارے خدا تجھے غارت کرے عمران کے بچے، کمینے! فیاض صوفے پر کھڑا ہو کر دھاڑا۔ سانپ پھن اٹھا کر صوفے کی طرف لپکا۔ فیاض نے چیخ مار کر دوسری کرسی پر چھلانگ لگائی۔ کرسی الٹ گئی اور وہ منہ کے بل فرش پر گرا۔ اس بار اگر عمران نے پھرتی سے اپنے جوتے کی ایڑی سانپ کے سر پر نہ رکھ دی ہوتی تو اس نے فیاض کو ڈس ہی لیا ہوتا۔ سانپ کا بقیہ جسم عمران کی پنڈلی سے لپٹ گیا اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اوپر سے فیاض اس پر گھونسوں اور
थप्पड़ों की बारिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने दोनों से पीछा छुड़ाया। फैयाज हांफता हुआ बोला, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। इमरान ने कहा, मैं क्या करूं जाने मन, खैर अब तुम इसे सरकारी तहवील में दे दो। अगर कहीं मैं रात को जरा सा भी चूक गया होता तो इसने मुझे अल्लाह मियाँ की तहवील में पहुंचा दिया होता। फैयाज बोला, क्या सर जहांगीर? इमरान ने कहा, हाँ, हम दोनों में मेंढकों और सांपों का तबादला हुआ था। और मगमूम अंदाज में च्युइंगम चबाने लगा और फिर उसके चेहरे पर वही पुरानी हिमाकत तारी हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।